आज का ये रूट मार्च फ्लैग मार्च किया है हमने। उसका ये उद्देश्य है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो बिना डरे 12 तारीख जो अप्रैल 12 तारीख को इलेक्शन है TTADC का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए और वो बिना कोई दबाव के या कोई परेशानी के अपना जो वोट करने का अधिकार है उसको वो चलाए और अपना मतदान करें। कहाँ से शुरू हुआ है मैडम आज और फ्लैग मार्च? आज का फ्लैग मार्च पहले हम लोगों ने राजकंडी बाज़ार वगैरह में किया, फिर यहाँ डेमडूम में किया है। सर क्या TSR और पुलिस भी थी क्या? नहीं, इसमें हमारे ऑनरेबल DM सर और CO 15 बटालियन सैदाबारी में TSR का बटालियन है, उनके कमांडेंट साहब हैं और हमारा पूरा स्टाफ है, जैसे कि हमारे SDPO, OCPS और एसाम राइफल्स। उन्नकोटी में सिचुएशन क्या है? उन्नकोटी जिला में जो उन्नकोटी में अभी तक सिचुएशन पीसफुल है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा और हम एक फेयर एंड फ्री एंड पीसफुल इलेक्शन कराने के उद्देश्य में। সকলে জানেন আগামী 12 তারিখে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে উনকোটি ডিস্ট্রিক্ট ও TTADCর আমাদের দুটো কনস্টিটিউয়েন্সির এখানে নির্বাচন হবে। আমাদের এলাকাতে যাতে কোনো অঘটন না ঘটে বা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করানোর জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে যা যা করণীয় আমরা সব কিছু করছি। এরিয়া ডোমিনেশন, আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্রাভেল মঙ্গার্স এবং যাতে ভোটাররা সুন্দরভাবে নির্ভয়ে মতদান প্রকাশ করতে পারেন, এর জন্য আমরা আজকেও আমরা ফ্ল্যাগ মার্চ করছি। আমাদের সাথে SP ম্যাডাম আছেন, 15 ব্যাটালিয়নের TSR এর কমান্ডেন্ট সাহেব আছেন, আসাম রাইফেলস আছেন, SDPO আছেন, সিভিল প্রশাসনের থেকে আমরা আছি। সবাই মিলে আজকে আমরা দুটো জায়গাতে করেছি, রাজকান্দি মার্কেট এরিয়াতে এবং আমরা এই ডেমডুমে এসেছি। গতকালকেও আমরা কৈলাসহরে করেছি, আগামীকালকেও আমরা করব, যাতে মানুষের মনে একটা কনফিডেন্স আসে বা থাকে যে প্রশাসন আমাদের সঙ্গে আছে, প্রশাসন সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে, আমরা ভোটাররা নির্ভয়ে ভোটদান করতে পারি। স্যার পোষ্যকাতর কিংবা অতি পোষ্যকাতর কোনো বুথ রয়েছে কিনা, থাকলে সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন রয়েছে? আমাদের কিছু আমাদের আইডেন্টিফিকেশন আছে, কিছু কিছু বুথ এরিয়াতে স্পর্শকাতর, অতি স্পর্শকাতর এবং নর্মাল, সবখানে আমাদের সাফিসিয়েন্ট ফোর্স থাকবে। আগামী 1-2 দিনের মধ্যে আমাদের কাছে আরও CRPF আসবে, TSR আছে, আসাম রাইফেলস আছে, ত্রিপুরা পুলিশ আছে, সব কিছু আছে। সুতরাং ফোর্সের তরফ থেকে দেয়ার ইজ নো ডাউট অফ সিকিউরিটি ফোর্স অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো স্কেয়ারসিটি অফ সিকিউরিটি ফোর্স। উই আর রেডি টু কন্ডাক্ট পিসফুল ইলেকশন। স্যার উনকোটি জেলা সব TTADC এলাকা রয়েছে, মোট কত ফোর্স এখানে মোতায়েন করা হয়েছে? ফোর্স এখনো বলা মুশকিল, তবে সাফিসিয়েন্ট ফোর্স আছে, সাফিসিয়েন্ট ফোর্স আছে। পুরো উনকোটি জেলায় পিসফুল আছে এখন? আমাদের যা যা দরকার আছে, আমাদের সাফিসিয়েন্ট ফোর্স আছে। ইন এডিশন আমরা আরও CRPF পেয়ে যাচ্ছে আগামীকালকে। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।